बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं आप लोगों के साथ हूँ एजुकेशन पॉइंट से। यहाँ मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए रोज़ एक नया टॉपिक, और ख़ास कर उर्दू में आप लोगों को फाइव की उर्दू पढ़ा रही हूँ, 5वीं क्लास की। तो आज मैं यहाँ आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, इसमें है हमारे पास मज़मून, और मज़मून का टॉपिक है हमारे पास प्यारा वतन पाकिस्तान। तो आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पर मज़मून पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ इसको लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ताकि आपको दरमियान से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं अब हम अपने सबक की तरफ। प्यारा वतन पाकिस्तान। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। इसे मार्ज़े वजूद में आए हुए निस्फ सदी गुज़र चुकी है, यानी कि आधी सदी गुज़र गई है पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए हुए। पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों की अज़ीम तरीन सल्तनत के तौर पर 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस मुमलिकत के बानी हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 को आलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में पाकिस्तान का ये तस्वुर पेश किया था कि बर्रे सगीर के जिन इलाक़ों में मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहाँ मुसलमानों का एक अलग आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। इस वक्त बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। वो मुसलमानों को अपना बदतरीन मुखालिफ समझते थे। इसलिए मुसलमान ख़ास तौर पर उनके जुल्म का निशाना बन रहे थे। हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों से अपनी 1000 साला ग़ुलामी का बदला लेना चाहते थे। हिंदू लीडरों का कहना था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग एक ही कौम हैं और सब हिंदुस्तानी हैं, ख़्वाह वो हिंदू हों या मुसलमान। लेकिन मुसलमानों के रहनुमा कायद-ए-आज़म का इस्तदलाल था कि बर्रे सगीर के 10 करोड़ मुसलमान हर लिहाज से अलहदा कौम हैं। हमारा मज़हब, तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज, यानी कि कायद-ए-आज़म का कहना था कि हमारा मज़हब सब मज़हबों से जुदा है, यानी कि हम सब एक खुदा की इबादत करते हैं और उसके ऊपर ईमान लाते हैं, और हमारी तारीख़ सबसे अलग है। हमारा तहज़ीब व तमद्दुन यानी कि हमारे रहने सहने का तरीक़ा सबसे अलग है। हमारे रस्म व रिवाज अलग हैं।
غرض یہ کہ ہماری ہر چیز ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے ہم ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں، جہاں ہم آزادانہ طور پر اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگرچہ اس مطالبے کی زبردست مخالفت کی گئی، لیکن انگریز اور ہندو قائد اعظم کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ہندوستان 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہندوؤں کا ملک بھارت کہلایا، جبکہ برصغیر کے مسلمانوں کے آزاد وطن کو پاکستان کا نام دیا گیا۔ ہمارے عظیم رہنماؤں کی کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے تاکہ مسلمان شانہ بشانہ ہو کر درپیش خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ یعنی کہ یہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، یہ بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ تو آج کل کے نوجوان نسل پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو اچھے سے اس کے قوانین اور اصولوں کو اپنائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ آنے والے کل میں آج کے نوجوانوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے سنا کریں اور اچھے طریقے سے یاد کریں، پڑھیں اور لکھیں، اور خاص کر آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ آوازوں پر توجہ نہیں دینی۔ آرام اور سکون سے اور توجہ سے دھیان سے میری آواز کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔